सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आज़ादी चाहते हैं, आपने सब ने तैयारी करनी है, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। अरे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में पड़ाव का प्लान। कॉल का इंतजार करें, जल्द इस्लामाबाद बुलाऊंगा। आम इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान तक जदोजहद जारी रहेगी। जिनसे गलती हुई उसे सुधारने का वाहिद तरीका इलेक्शन है। कोई तसादुम नहीं चाहता। शहबाज हुकूमत तस्लीम है, ना ही धमकियां में इस खत पर उसका कमीशन कबूल। धांधली की तरह इस मामले की भी खुली समात मानेंगे। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, बाहर नहीं भागूंगा। तहरीक ख़त्म होने की बातें करने वाले सुन लें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इमरान खान का जलसे से खिताब। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब। इमरान खान की शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजल रहमान पर कड़ी तनकीद। 3 स्टोजेस के साथ मिलकर साजिश की गई। 30 साल से मुल्क लूटने वालों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। जब तक जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूँगा, कप्तान की ललकार। इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। तमाम फैसले हमारे खिलाफ आ रहे हैं, इनको नून लीग का कोई ओहदा दे दो। पीटीआई चेयरमैन की पीपल्स पार्टी और नून लीग की कारकुनों से भी साथ देने की अपील। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की। गुज़श्ता अदवार में वज़ीर आज़म और वज़रा को मिलने वाले तोहफे 15% अदायगी करके ख़रीद लिए जाते थे। हमारी हुकूमत ने 50% रकम दी। मैंने तोशा खाना के पैसों से सड़कें ठीक की। प्रोपेगेंडा करने वालों को चैलेंज करता हूँ, अपनी ज़ात पर मुझसे कम पैसा किसी प्राइम मिनिस्टर ने खर्च नहीं किया। इमरान खान का दावा। मईशत तबाह करके मीर जाफर नियाजी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। हुकूमत बदलते ही इंपोर्टेड वजीर और मुशीर वापस एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए। गलती ठीक हो गई, अब ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। इमरान खान का सरकारी खर्च पर इलाज कराने को तैयार है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पहली मरतबा अदालतों ने आइन के मुताबिक फैसला दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने भी न्यूट्रल का किरदार अदा किया। इमरान खान की ख्वाहिश है दोनों को उनकी मदद के लिए घसीटा जाए। 2019 में इमरान खान की आमदन में 5,800% इजाफा हुआ। अमरीकी खत का चूरन बेनकाब हो रहा है। सईद गनी। दियार गैर में मुल्क की सियासत के फैसले। लंदन में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नवाज शरीफ से मुलाकात। शेरी रहमान, नवीद कमर, कमर जमान काना की भी शिरकत। सदर ममलकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों के हवाले से मुशावरत। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इस बंदे से जान छुड़ानी तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये चैलेंज भी अपनी जगह पर है। और लेकिन पाकिस्तान को इस भंवर से हमने निकालना है। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का बदतरीन स्याह-तरीन अगर कोई दौर गुजरा है तो ये दौर है, ये जो 4.25 साल का इमरान खान का दौर है।
عالمی سازش کی باتیں جھوٹ، گزرے ہوئے 4.25 سال ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دور، ہر چیز پر یوٹرن لیا گیا، عمران خان سے نجات پر شکر ادا کرنا چاہیے، جانے والوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، بحالی بہت بڑا چیلنج ہے، مسائل کے حل کے لیے تمام اتحادیوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، نواز شریف۔ وہ سلیکٹڈ راج کو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا۔ اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا، ہم نے اس کا علاج نکالا۔ ملک پر غیر جمہوری شخص مسلط تھا، ہم نے پارلیمنٹ میں جمہوری طریقے سے شکست دی، کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، ہم آزاد خارجہ پالیسی کی جانب بڑھ رہے ہیں، مل کر مسائل حل کریں گے، بلاول بھٹو سرداری پرعزم۔ مفتاح اسماعیل کا امریکہ جاتے ہوئے لندن میں مختصر قیام، نواز شریف سے ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت، اسحاق ڈھار بھی موجود تھے۔ عمران حکومت نے اپنے دور میں 20,000 ارب کا ریکارڈ قرضہ لیا، معاشی صورتحال کی بہتری بڑا چیلنج، مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، مفتاح اسماعیل۔ عمران خان صاحب مہنگائی لے کر آ گئے ہیں پاکستان میں، جو عمران خان نے معاشی بدحالی پھیلی ہے، میاں صاحب بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے اس پہ، کتنا قرض اٹھا لیا عمران خان نے، 80% پاکستان میں جو اٹھایا گیا تھا اس کا اٹھایا گیا ہے۔ میاں صاحب نے مجھے ابھی بھی ہدایت دی ہے کہ آپ نے عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا، تو انشاءاللہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالے بغیر جس خوش اسلوبی سے ہم کر سکیں گے IMF سے ایگریمنٹ کریں گے۔ جو آدمی 25,000 ارب پہ آیا ہو اور 42,000 ارب پہ چھوڑ کے گیا، اس نے قرض بڑھایا، ایک پیسہ واپس نہیں کیا۔ اڑن کھٹولے پر 98 کروڑ کے جھولے، پی ٹی آئی دورہ حکومت میں پرائم منسٹر آفس کے ہیلی کاپٹر کے اخراجات سامنے آ گئے، یومیہ اوسطاً 8 لاکھ کا خرچہ، دفتر سے بنی گالا کا فاصلہ 15 کلومیٹر، عمران خان نے بطور وزیر اعظم آنے جانے پر 47 کروڑ روپے خرچ کیے، تفصیلات جاری۔ سائیکل کی باتیں کرنے والے ہیلی کاپٹر پر آفس جاتے تھے، 1 گھنٹے کی پرواز 2,75,000 میں پڑتی تھی، مریم اورنگزیب کی تنقید۔ جو بڑے باتیں کرتے تھے کہ ہم نے سائیکل پہ آنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور جانا بھی سائیکل پہ ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ آتے رہے پرائم منسٹر ہاؤس 4 سال، جس کی مد میں 98 کروڑ روپیہ پاکستان کے سرکاری خرچہ ہوا۔ میرا تحفہ میری مرضی نہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا تحفہ تھا، مانا کہ آپ سلیکٹ ہو کر مسلط ہو کر کرسی پر آئے تھے، یہ تحفہ ضرور تھا لیکن آپ کی دکان نہیں تھی۔ طور وزیر اعظم جو ان کو تحفے ملے تھے ان کو انہوں نے کم ویلیو پہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو 4 گنا قیمتوں پر بازاروں میں بیچا۔ جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے وہ ان کی پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ انہوں نے تو وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار کی کرسی بنایا ہوا۔ عمران خان نے وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار بنا رکھا تھا، انہوں نے 58 تحائف بیچ کر توشہ خانہ سے جتنا پیسہ کمایا پوری زندگی میں نہیں کمایا۔ 4 کروڑ کی گھڑی لے کر 18 کروڑ میں فروخت کی گئی۔ میرا تحفہ میری مرضی نہیں چلے گی، پی ٹی آئی چیئرمین منی ٹریل دیں۔ مریم اورنگزیب کا مطالبہ، ہمیں امپورٹڈ کہنے والوں کے اپنے امپورٹڈ مشیر جہاں سے آئے تھے وہیں بھاگ گئے، وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا، دوپہر 2 بجے شیڈول میٹنگ میں وفاقی وزراء اور تینوں سروسز چیفز بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کا پہلا دورہ وزیرستان، میران شاہ پہنچنے پر آرمی چیف نے استقبال کیا، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ شہباز شریف کی یادگار شہداء پر حاضری، قبائلی ماہدین سے بھی ملے۔ دہشت گرد ملک بھر میں عوام اور ریاستی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلح افواج کی دلیرانہ کوششوں نے عام کے دشمنوں کو ناکام بنایا، وزیر اعظم کا خراج تحسین۔ پھر اور اس کا تحفہ میں آپ کے حوالے کرنا
वज़ीर आज़म का वज़ीरिस्तान का दौरा मीरान शाह में जदीद यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। इलाके के आवाम के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता मोबाइल अस्पताल भी फराहम किया जाएगा। वफाकी काबीना में तोसी, 3 वज़रा और 1 वज़ीर ममलकत आज हल्फ उठाएंगे। नून लीग के जावेद लतीफ़, BNP मेंगल के आगा हसन बलोच और हाशिम नौतेज़ी भी शामिल। चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी वफाकी वज़ीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। साल नून लीग अपनी कबाहतों के बावजूद पूरे कर गई। 5 साल पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन के बावजूद पूरे कर गई। क्या 5 साल की मुद्दत पूरी करनी इमरान का हक था कि नहीं था? आज फैसला करके जाना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले इस्लामाबाद में होंगे या वॉशिंगटन में होंगे। अवाम ने इमरान खान को 5 साल का मैंडेट दिया जिसे पूरा नहीं होने दिया गया। मुद्दत पूरी करना हमारा हक था, लेकिन ज़मीन पे गए, बोलियां लग गईं। हम कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कौम फैसला करे गुलामी कबूल है या आज़ाद बनकर रहना है। शाह महमूद कुरैशी का लाहौर में जलसे से खिताब। लोग कहते हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। सारी दुनिया सुन ले, अगर इमरान खान का बाल बेका हुआ तो पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाएगी। ये इमरान खान के खिलाफ जो इंटरनेशनल एजेंडा बना है, क्योंकि दुनिया में इमरान खान को लोग पूछ रहे थे। अमेरिका में इमरान खान के लिए मुजाहरा हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, बेल्जियम में हुआ, यूके में हुआ। हुकूमती इत्तेहाद में 13 अजीब तराश पार्टियां शामिल हैं। जिसने कभी गुसल खाना नहीं बनाया उसे वज़ीर मवासलात बना दिया गया। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी को सदर बनवाने के लिए लंदन गए हैं। मौजूदा सरकार 15 से 20 रोज़ की मेहमान है। इमरान खान भरपूर तरीके से वापस आएंगे। शेख रशीद का जलसे से खिताब। कौम ने फैसला कर लिया, सर झुकाकर जिंदगी नहीं गुजारेगी। असद उमर की ललकार। मुल्क में नए इलेक्शन का ऐलान करवा कर रहेंगे। फवाद चौधरी की गरज बरस। कप्तान को हुकूमत से निकाल लिया, दिलों से कैसे निकालोगे? फारूक हबीब का सवाल। चोरों ने इकट्ठे होकर काबीना बना ली। यास्मिन राशिद का खिताब। कौमी गैरत और खुददारी के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेंगे मुराद सईद। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत। लाजमी नहीं कि पार्टी से वफा न करने वाला बेईमान हो। असल हल्फ वो है जो बतौर अपनी असम्बली उठाया जाता है। आर्टिकल 63A के तहत मेंबर डी सीट होता है, नाअहल नहीं। रज़ा रब्बानी के दलाइल। फौजी अदालतों के हक में वोट देकर आप रो पड़े थे। अगर मुस्ताफ़ी हो जाते तो क्या ख़यानत होती? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। इस्तीफ़ा देने के लिए इखलाक की जुर्रत नहीं थी। PP रहनुमा का जवाब। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। जब तक आइन को मानने वाले मौजूद हैं, तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत के दरवाजे नाक़दीन के लिए भी खुले हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियाँ दी और इदारों के साथ खड़ी रही। कुर्बानियाँ देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब में 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी। 27 अप्रैल को जवाब तलब। सिंध काबीना में भी तब्दीलियाँ। शर्जील मेमन को सूबाई वजीर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। आज हल्फ उठाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह से कलमदान वापस ले लिया गया। सिंध के गांव मेहड़ में आतिशबाजी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस।
وزیر اعلیٰ سندھ کو مکمل تحقیقات اور ذمہ کے خلاف کارروائی کا حکم، متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا بھی اعلان۔ نائجیرین چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا دورہ پاکستان، صدر مملکت عارف الوی اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں تابعین جاپانی سفیر کی پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کا یوکرین کو مزید آرٹلری اور ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان، ماریوپول میں روس کی فتح کا دعویٰ غلط، معلومات کا شاخسانہ، یوکرین کی فوج اپنی پوزیشنیں برقرار رکھے ہوئے ہے، امریکی وزارت خارجہ۔